अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोस्त न्यूज यूरोप, जो आपको रखे बर वक्त अपडेट। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबर पर। बार्सिलोना में मशरिक के तीनों बादशाह पहुंच गए हैं और शहर के बच्चों में तोहफे और खुशियां बांटने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि वो बहुत दूर दराज इलाकों से सफर करके इस खास मौके पर वक्त पर पहुंचे हैं। बादशाह मेल्कियोर ने बताया, हमने आप सबके खतूत पढ़े हैं और ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आपने ऐसे तोहफे मांगे हैं जो कागज में नहीं लिपटते, जैसे अमन, सेहत, बर्दाश्त और एहतराम। उन्होंने मजीद कहा, तुम उस दुनिया को बेहतर बनाने की उम्मीद हो। वो बच्चे जो आज जुलूस के दौरान अपना खत देना चाहते हैं, उनके लिए मेल्कियोर ने इत्मीनान दिलाया, हम जादूगर हैं, आज मिलने वाले तमाम खतूत हम पढ़ेंगे। बार्सिलोना के मेयर ने बादशाहों को शहर की चाबी पेश की, जिससे वो शहर के तमाम दरवाजे खोल सकेंगे। मेल्कियोर ने इस मौके पर बच्चों को मशवरा दिया कि वो जल्दी सो जाएं ताकि बादशाह अपना काम बखूबी अंजाम दे सके और तमाम तोहफे पहुंचा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जादू सिर्फ आज की रात तक महदूद नहीं, जादू एक सच्चे गले लगाने में, एक खूबसूरत लफ्ज में या एक मुस्कुराहट में भी होता है। मेयर कोलबोनी ने बादशाहों को बताया कि बार्सिलोना के बच्चों ने इस साल बहुत अच्छा रवैया रखा है और इसीलिए वो अपने मांगे गए तमाम तोहफों के हकदार हैं। उन्होंने बच्चों की एक वाज़ेह ख्वाहिश की तरफ तवज्जो दिलाई, एक पुरअमन दुनिया जहां लोग तशद्दुद के बगैर एहतराम और मुकालमे के जरिए एक दूसरे को समझ सके। इसी तनाज़ुर में कोलबोनी ने कहा कि बार्सिलोना भी इसी ख्वाहिश में शरीक है और अमन की दुआ करता है, आज की रात भी और हमेशा। आखिर में उन्होंने जंग, गुर्बत या इम्तियाज का सामना करने वाले बच्चों के लिए मोहब्बत, हमायत और तहफ़्फ़ुज़ के पैगाम का इजहार किया। स्पेन में बच्चों की लॉटरी की कुरानंदाजी हर साल 6 जनवरी को होती है और इसे क्रिसमस की तातीलात का इख्तितामी मौका भी समझा जाता है। इस कुरानंदाजी के जरिए पूरे स्पेन में लाखों यूरो के इनामात तकसीम किए जाते हैं। 22 दिसंबर को होने वाली क्रिसमस लॉटरी के बाद ये इनामी रकम के एतबार से दूसरी बड़ी कुरानंदाजी है। 2025 की बच्चों की लॉटरी में पहला इनाम 78,908 नंबर को मिला था, जो मुकम्मल तौर पर लियोन में एल कोर्ते इंग्लेस से फरोख्त हुआ था। 2026 की कुरानंदाजी के लिए सेलाई ने 25 सीरीज जारी की हैं। हर सीरीज में 1 लाख टिकट शामिल हैं। हर मुकम्मल टिकट की कीमत 200 यूरो है, जो 20 यूरो के 10वें हिस्से में तकसीम होता है। बच्चों की लॉटरी में मजमूई तौर पर 770 मिलियन यूरो के इनामात तकसीम किए जाते हैं। इस कुरानंदाजी में 37,920 नंबर्स को इनाम मिलता है, जिनमें बड़े इनामात भी शामिल हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसमें जीतने के इम्कानात क्रिसमस लॉटरी के मुकाबले में ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्रिसमस लॉटरी में सिर्फ 15,304 नंबर्स को इनाम मिलता है। बच्चों की लॉटरी 2026 के बड़े इनामात में पहला इनाम 20 लाख यूरो फी सीरीज, 2 लाख यूरो फी 10वां हिस्सा। दूसरा इनाम 7,50,000 यूरो फी सीरीज, 75,000 यूरो फी 10वां हिस्सा। तीसरा इनाम 2,50,000 यूरो फी सीरीज, यानी 25,000 यूरो फी 10वां इनाम मिलेंगे। एक तरह से देखा जाए तो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी इस लॉटरी का बेचैनी से इंतजार होता है और अब देखना यह है कि कल किन खुश नसीबों को इनामात मिलते हैं। ईद मिलाद मसीह के बाद बार्सिलोना के घरों में थ्री किंग्स के तहाई मेलिच्योर, गास्पार और बाल्तासार ने शहर भर में जुलूस के बाद बार्सिलोना के घरों का रुख किया। जादुई रात के बाद जादुई सुबह आती है। थ्री किंग्स बार्सिलोना के घरों में पहुंच चुके हैं और शहर के बच्चे हमें सुबह उठकर ये देखने के लिए बेताब नजर आए कि आया इस बरस मेलिच्योर, गास्पार और बाल्तासार ने उनकी ख्वाहिशात पूरी की या नहीं। और जैसे कि रवायत है, शानदार जुलूस के बाद थ्री किंग्स ने घरों में तहाइफ और तोहफे छोड़े। बच्चे कई दिनों से इस लम्हे के मुंतजर थे, इसीलिए हर जगह खुशी और मुस्कुराहटें दिखाई दी। टीवी ने बार्सिलोना के चंद घरों में जाकर बच्चों के इब्तदाई तासरात जानने की भी कोशिश की। 7 साला नील को थ्री किंग्स ने एक लिगो सेट, 2 कॉमिक्स दिए और चूंकि घर वाले मिठाई के शौकीन हैं, इसलिए जिंजर ब्रेड बिस्कुट और ट्रॉफल्स भी रखे गए। मिया और जोलिया को एक पजल, स्टारों का एक प्रोजेक्टर और बोर्ड गेम्स जैसे वायरस और सोशिगो मिले। साउक और ताइश भी खासे खुश थे। उन्हें तामीराती खेल, पिंग पोंग की बीटें, मुताले की किताबें और खानदान के लिए कारआमद चीजें जैसे रैकलेट सेट तोहफे में मिले। खिलौनों के अलावा जिस्मानी सरगर्मियों के तोहफे भी शामिल थे। मिसाल के तौर पर नील को एक स्कूटर मिला। नोरा, ब्रोनो और सीमो के लिए भी थ्री किंग्स खासे फ़याज़ साबित हुए। चंद बोर्ड गेम्स, एक लीगो सेट, बेड साइड टेबल, एक किताब, हेडफोन्स और यहाँ तक के FC बार्सिलोना के एक मैच के टिकट भी थ्री किंग्स ने घरों में रखी गई बिस्किट और पानी पर शुक्रिया अदा किया, क्योंकि सुबह सवेरे ही बच्चों ने देख लिया कि शाही मेहमानों ने रात भर खूब मेहनत की है। बार्सिलोना में शदीद सर्दी के पेश नजर सिटी काउंसिल ने ऑपरेशन फरीद को अलर्ट मरहले में फाल कर दिया है, क्योंकि रात के वक्त दर्जा हरारत 0 के करीब पहुंच सकता है। इस मरहले में बल्दियाती समाजी खिदमात, हंगामी मराकज और रेड क्रॉस की टीमें सड़कों पर मौजूद बेघर अफराद से राब्ता करके उन्हें पनाहगाहों में क्याम की पेशकश करेंगी। मजमूई तौर पर 200 इजाफी जगह फराम की गई हैं, जिनमें मर्दों और खवातीन के लिए लहदा इंतजाम है। ऑपरेशन फ्रीड 3 मरहल पर मुश्तमिल है, जबकि एहतियाती मरहला पहले ही जारी है, जिसके तहत इमरजेंसी नाइट शेल्टर में क्याम
قیام، کھانا اور طبی اور سماجی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس مرکز میں 100 افراد کے لیے گنجائش ہے، جن میں 74 مرد اور 26 خواتین شامل ہیں۔ یہاں قیام، غسل، رات کا کھانا اور ناشتہ فراہم کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی سماجی معاونت اور نرسنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ اب تک اس مرکز کے ذریعے 373 افراد کو رات کے قیام، سماجی اور طبی خدمات فراہم کی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 10 برسوں میں آپریشن فریڈ کا الرٹ مرحلہ صرف 2 مرتبہ فعال کیا گیا، پہلی بار 2018 میں اور دوسری بار 2023 میں، جب تقریباً 1200 افراد کو خدمات فراہم کی گئیں۔ 2018 میں یہ وسائل 2 مختلف مواقع پر استعمال میں لائے گئے تھے جب درجہ حرارت 0 کے قریب پہنچا۔ بارسلونا کی ٹیم پیر کے روز سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچی، جہاں لاپورتا نے ہوٹل میں قیام کے دوران سعودی شیوخ کو پھولوں کا تحفہ پیش کیا۔ سپر کپ آف اسپین اس سال بھی 7 سے 11 جنوری تک سعودی عرب میں کھیلی جا رہی ہے، جس کی میزبانی جدہ کر رہا ہے۔ بارسلونا کا وفد پیر کی دوپہر تقریباً 1 بجے بارسلونا ایئرپورٹ سے روانہ ہوا اور لگ بھگ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا، جہاں سے ٹیم کو ہوٹل منتقل کیا گیا۔ صدر لاپورتا، جو 2025 میں دانی علموں کی رجسٹریشن کے معاملے پر اپنے متنازع اشاروں اور بیانات کے باعث بھی خبروں میں رہے، جدہ میں بھی نمایاں دکھائی دیے۔ انہوں نے شائقین کے ساتھ تصاویر بنوائیں اور حسب روایت خود کو بارسلونا کے ماحول کا مرکزی کردار ثابت کیا۔ بارسلونا کے وفد میں صدر لاپورتا کے علاوہ کوچ ہانسی فلک، تمام طلب کردہ کھلاڑی، کوچنگ سٹاف، نائب صدر اول رافائل یوسف، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اراکین شامل ہیں۔ بارسلونا منگل کی شام اپنا آفیشیل ٹریننگ سیشن کرے گا، جبکہ اس سے قبل کوچ ہانسی فلک اور ایک کھلاڑی سیمی فائنل سے پہلے پریس کانفرنس کریں گے۔ بارسلونا بدھ کے روز مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے کنگ عبداللہ اسپورٹس سٹی اسٹیڈیم میں ایتھلیٹک کلب کے خلاف سیمی فائنل کھیلے گا۔ اگر بارسلونا کامیابی حاصل کرتا ہے تو فائنل اتوار کو رات 8 بجے کھیلا جائے گا، جبکہ دوسری سیمی فائنل میں ایتھلیٹک میڈرڈ اور ریال میڈرڈ آمنے سامنے ہوں گے، جس کا فاتح فائنل میں بارسلونا یا ایتھلیٹک کلب سے۔ اسپین نے برف کی چادر اوڑھ لی، ان علاقوں میں بھی برف باری جہاں عموماً برف باری نہیں ہوتی۔ اسپین کے بیشتر حصوں میں برف باری 4 سے 10 سینٹی میٹر تک برف جمع۔ شام کے وقت بعض علاقوں میں مزید برف پڑنے کا امکان۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والی برف باری کے باعث کئی مقامات پر 4 سے 10 سینٹی میٹر تک برف جمع ہو گئی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں شام کے وقت مزید برف باری یا تیز جھکڑ چلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر کوئی بڑا ہنگامی واقعہ پیش نہیں آیا، البتہ صبح کے وقت موٹر وے A2 پر 2 ٹریفک حادثات کے باعث آمد و رفت متاثر رہی۔ اس وقت برف کی وجہ سے کوئی مرکزی سڑک بند نہیں۔ برف باری کے نتیجے میں وسطی کاتالونیا، لیلیدا کے میدانی علاقے، تیراس دی لیبرے اور کیمپ دی تاراگونا کے کئی حصے سفید چادر اوڑھ گئے۔ اس وقت بارش اور برف باری کا سلسلہ بارسلونا کے ساحلی اور مضافاتی علاقوں تک محدود ہے، جہاں تقریباً 400 میٹر کی بلندی پر بھی برف دیکھی گئی۔ زنجیروں یا برفانی ٹائروں کی ضرورت نہیں اور کسی بڑی شاہراہ کو بند نہیں کیا گیا، تاہم لیلیدا کے بعض مقامی راستے متاثر ہیں۔ عید شاہان ریز سے ایک روز قبل پیر کے روز کاتالونیا میں برف باری ہوئی، جس کے نتیجے میں نشیبی علاقوں میں عمومی طور پر 3 سے 4 سینٹی میٹر تک برف جمی، جبکہ بعض مقامات پر مقامی طور پر یہ مقدار 10 سینٹی میٹر سے بھی تجاوز کر گئی۔ برفانی ہوائیں لیلیدا کے میدانی علاقوں اور تیراس دی لیبرے سے داخل ہوئیں اور کیمپ دے تاراگونا اور وسطی کاتالونیا کے ان علاقوں تک بھی پہنچی جہاں عموماً برف نہیں پڑتی۔ پروٹیکشن سول کے مطابق صورتحال قابو میں ہے، تاہم گاڑیوں کی آمد و رفت میں احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ شدید سردی کے باعث سڑکوں پر برف جمنے سے پھسلن پیدا ہو سکتی ہے۔ تاراگونا شہر میں بھی برف کے گالے گرتے دیکھے گئے، جو ایک غیر معمولی منظر ہے۔ اسی طرح ریوس میں بھی برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کاتالونیا کے مطابق سب سے زیادہ 10 سینٹی میٹر برف روکا یاورا 637 میٹر میں پڑی۔